अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में ये बात वाज़े हो जाए कि रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब हसनैन को रसूल अल्लाह का फ़र्ज़ंद करार दिया है। देखिए, एक बात को याद रखें, अगर कोई बात पूरी दुनिया के इंसान जमा हो के करें और उनके मद्दे मुकाबिल किसी मासूम या खुद रब्बुल इज़्ज़त की बात हो तो यकीनन हमें रब्बुल इज़्ज़त व मासूम की बात को मानना है। रब्बुल इज़्ज़त ने ही इन शहज़ादों को रसूल अल्लाह का फ़र्ज़ंद करार दिया है और ये हमारी बात नहीं है, खुद खालिक दो जहां ने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में इस बात को वाज़े कर दिया कि ये रसूल अल्लाह के फ़र्ज़ंद हैं। आया मुबाइला आप सबको याद होगी, उस मौके पे खुद खालिक ने कहा, ऐ मेरे हबीब, इन्हें नसारा नजरान से कह दो जब मुबाहले के लिए तुम तैयार हो तो फिर तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लेके आएंगे, हम अपनी औरतों को लेके आएंगे, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी जानों को लेके आएंगे, तुम अपनी जानों को लेके आओ। उसके बाद मुबायला होगा और हम में से हर गिरोह झूठे पे लानत करेगा। आप इस आया मुबारका में देखें, जब इरशाद हो रहा है तो रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, फ़कुल, ए मेरे हबीब, मेरा हुक्म है कि तू कह दे। लफ्ज़ अबना जो इब्न की जमा है यहाँ इस्तेमाल हुआ है। रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को वाज़े कर दिया कि ये औलाद औलाद रसूल है, रसूल अल्लाह की नस्ल इन्हीं से चलनी है। आप जितने भी मुफस्सिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, मुअर्रिखीन हैं और तमाम के तमाम सीरत निगार जो है उनको देख लें, वो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि मुबाहला में रसूल अल्लाह अपनी औलाद, अपने बेटों के एतबार से इन दो हस्तियों को लेके गए हैं। अगर इसके बाद भी किसी को शक हो तो सूरह अनआम की आयत नंबर 84 और 85 के ज़रिए इस मतलब को मैं मज़ीद वाज़े करना चाहूँगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लो व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को ज़ुर्रियत और औलाद इब्राहीम में शुमार फरमा रहा है। मुझे जिस हस्ती के बारे में यहाँ गुफ्तगू करनी है वो जनाब ईसा हैं। जनाब ईसा बग़ैर बाप के हैं, कलमतुल्लाह हैं, सबको मालूम है। वालदा के रिश्ते से जनाब इब्राहीम के फ़र्ज़ंद कहला रहे हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया में मज़ीद वाज़े कर दिया कि मेरी ये सुन्नत है कि मैं चाहूँ तो रसूल के ख़ानदान की किसी बेटी से उस रसूल की नस्ल को आगे बढ़ाऊँ। जनाब ईसा का फ़ासला जनाब इब्राहीम से 2000 साल का है, जबकि मौला हुसैन
رسول اللہ کی حیات طیبہ میں موجود ہیں، اور آیہ مبارکہ میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا رب العزت نے واضح کر دیا کہ آپ اولاد رسول اللہ ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ اب آپ غور کریں، جب 2000 سال کے فاصلے کے بعد فقط ماں کے رشتے سے، جناب مریم علیہ السلام کے رشتے سے، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہو سکتے ہیں، بیٹے ہو سکتے ہیں، تو پھر مولا حسین رسول اللہ کے بیٹے کیسے نہیں ہو سکتے؟ ہم قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے بالکل جدا نہیں ہوتے۔ اعلام الورا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432، حاکم نے مستدرک میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پہ، اور تاریخ ابن عساکر میں ترجمۃ الحسین علیہ السلام میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی، من احبہما احبانی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دو فرزند ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما، جو ان سے محبت کرے گا، احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے رب العزت محبت کرتا ہے، ومن احبہ اللہ، اور جس سے رب العزت محبت کرتا ہے، ادخلہ الجنہ، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، ابغضنی، وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے۔ ومن ابغضنی، اور جو مجھ سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے، ابغضہ اللہ، وہ رب العزت کا در حقیقت دشمن ہے، اللہ رب العزت اس سے عداوت رکھنے والا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ، اور اللہ رب العزت جس سے عداوت رکھتا ہے پاک پروردگار، ادخلہ النار، اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا جو ان ہستیوں کے ساتھ متمسک رہے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کا محب ہوگا، جنت ان کے لیے ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والا کبھی جنت میں جانا تو ایک طرف، اس کا تصور بھی نہ کرے۔ بار الہ ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا روز قیامت محبین اہل بیت میں قرار دے، اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ